একাধিক প্রশ্ন উঠছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যদি কোন বিধায়ক তার নির্বাচনী ক্ষেত্রে সেবা কেন্দ্র খোলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস নামাঙ্কিত এবং তার ছবি লাগালে 30,000 টাকা দেওয়া হবে, এখানে আপনি অবজেকশন দেব। এই যদি খুলে মানি, সরকার নোটিফিকেশন করুক, গেজেট করুক যে খুলতে বাধ্য, তার ছবি রাখতে বাধ্য, এটা আমি বলবো একদম। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যেভাবে বাংলায় সারা দেশে আজকে চর্চা হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস দেশ নায়ককে নিয়ে, স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে নিয়ে যে বাজে টিপ্পনি কেটেছে, বাজে মন্তব্য করেছে, তার মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা, তার অবস্থা নিয়ে বিতর্ক তৈরি করা, তার স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মত্যাগকে নিয়ে বিতর্ক যে তৈরি করেছে, আজকে চর্চা হতে শুরু হয়েছে, সারা জায়গায় চর্চা হচ্ছে। আর কারা বিতর্ক সূত্রপাত করেছে? বিজেপির এমপিরা, রাজ্যসভার এমপিরা। একটা এমপি পুতুল বলে চুপ করে গেছে, অপর এমপি এখন কন্টিনিউ চালাচ্ছে, তার মুখে লাগাম পড়াতে পারছে না। আমরা আশা করব যে সরকার পশ্চিমবাংলায় চলছে তথা বিজেপি সরকার, তাদের এমপির মুখে লাগাম পড়া আগে। দ্বিতীয়ত, বিগত দিনে যে বাজে মন্তব্য করেছে তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কোন মতেই না ড্যামেজ কন্ট্রোল করার জন্য এই পেপারে আসবে, সব আসবে, ওই বিষয়টা না চেপে যায় যে নেতাজি নামাঙ্কিত সেবা কেন্দ্র ছবি লাগালে 30,000 টাকা করে বিধায়ককে দেওয়া হবে, এটা যে হেডলাইন হয়ে যায়। আমি অনুরোধ করবো মিডিয়ার ক্ষেত্রে, নেতাজি নিয়ে কারো বিরোধ থাকার কোনো কথাই নাই, যে অন্তত এটা বেশি বেশি হাইলাইট করুন। কোন সাহসে নেতাজির নাম নিয়ে এরা বাজে মন্তব্য করলো, তারা এখনো পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করলো না, এইটা বেশি হাইলাইট করুন। হ্যাঁ, দ্বিতীয়, তার সম্মানার্থে যেহেতু একটা স্বাধীনতার মাস চলছে, সেই জন্য এই প্রকল্পটা নিয়ে এসেছে, এটা আপনারা কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু কোন মতেই না ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য এটা নিয়ে আসা হয়, সেটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার অবস্থা একদম স্পষ্ট, যারা বাজে মন্তব্য করেছে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলে আগামী প্রজন্ম নেতাজি সম্পর্কে কথা বলার আগে ভাববে, অন্যথায় এটা যদি থেকে যায় তাহলে আগামী দিনে আমাদের আরো যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আছে তাদের সম্পর্কে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো মুহূর্তে খারাপ ধারণা তৈরি করতে পারে। ভাবতে অবাক লাগছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়, তাকে নিয়ে সমালোচনা করলে তার বাড়ি পুলিশ চলে যাচ্ছে, তাকে খুঁজে পেয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিচ্ছে। আর দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদটা পেতাম এতদিন, আমি যে চেয়ারে বসে আছি, এই আমার বলার স্বাধীনতা পেতাম না, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের যদি লড়াই আত্মত্যাগ থাকতো, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লড়াই আত্মবলিদান আত্মত্যাগ যদি না থাকতো, তাহলে যাদের আত্মত্যাগ আত্মবলিদান লড়াইয়ের ফলে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি, আমরা এই গণতন্ত্র পেয়েছি, তাহলে এখানে তাদের প্রতি বাজে মন্তব্য করছে, আমরা চুপ থাকতে পারি না। গতকাল আপনি এই বিষয়ে একটা নিন্দা প্রস্তাব এনেছিলেন 185 বলে, সেটি গৃহীত হয়নি বলে। আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি নিয়ে এসেছিলাম 185 কে সামনে রেখে নিয়ম অনুসারে, সেটাকে হাউসে অ্যালাউ করলো না। জানি না আগামী কি পদক্ষেপ নেবে। স্পিকারের সাথে কোনো কথা হয়েছে? আমি অফিসিয়ালি কমিউনিকেশন করছি এই বিষয়টা। এসটিএফ নন্দী গ্রেপ্তার করলো আবার, এর 2018, 2014, 24, 25 কলকাতা এসটিএফ ছিল এবং এই পাকিস্তানের গুরুত্বতর বলে আপাতত প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে যেহেতু পাকিস্তানের গুপ্তচর বলছেন, বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে আমরা খবর পাচ্ছি না, কেউ এয়ারফোর্সে জব করতো, কেউ ইন্ডিয়ান আর্মিতে, বা বিভিন্ন জায়গায় কেউ রাস্তায় আপনার ভাঙা জিনিসপত্র পড়ে থাকতো, সেগুলো পুরনো কাজ করতো, আবার স্পাইরের কাজ করতো। সেটা শুধু কলকাতা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে এই ধরনের ধরা পড়েছে। আমার একদম অবস্থা ক্লিয়ার, এখানে আমি পলিটিক্স আমার করার একটু ইচ্ছে নাই, একদম অবস্থান ক্লিয়ার যে আরো বেশি আমাদের এসটিএফ থেকে শুরু করে আইবি থেকে শুরু করে যারা আছেন গোয়েন্দা বিভাগে আরো অ্যাক্টিভ হওয়া দরকার। দেশে থেকে দেশ বিরোধী কাজ যারা করবে তাদেরকে খুঁজে বার করে 6 মাসের মধ্যে তাদেরকে ফাঁসিতে চড়িয়ে দেওয়া। 2-10টা করে দিলে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটা আমাদের, ট্রায়াল ডেটের পর ডেট, তারিখ পে তারিখ হচ্ছে, আর এগুলো বাড়তে থাকছে। 6 মাস, 8 মাস, 1 বছর অনেক আগে ধরেছে অনেককে। তাদের কোন জায়গায় আছে না আপনি ঠিক করে বলতে পারবেন, না আমি ঠিক করে বলতে পারবো। তো এতটাই চলবে কোথায়? আমার দেশের পাখারা সে যেখানে থাকছে তার পাখা চলছে, লাইট লাগছে, দুবেলায় খাবার দিতে হচ্ছে, সকালে চা দিতে হচ্ছে, সন্ধ্যাবেলায় খাবার দিতে হচ্ছে,
আমাদের জনগণের ট্যাক্সের টাকা তার পিছনে কেন খরচ করবো? 6 মাসের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মধ্যে বিচার হবে, দোষ করে থাকলে ফাঁসিতে চড়িয়ে দিই। যদিও ফাঁসি নিয়ে অনেকের বিরোধিতা আছে, আমি এই জন্যই বললাম যে দৃষ্টান্ত তৈরি করা হোক দেশের স্বার্থে। আরো অনেক কিছু দেখতে থাকবে। জানি না কোন গ্রাউন্ড থেকে এ দাবি তোলা হয়েছে। এসআইটির কাজের অগ্রগতি হচ্ছে না বলে তারা নিজস্ব দায়িত্ব নিয়ে করবেন না, এই তদন্ত এখানেই সমাপ্ত হলো, দাহ হলো, দাফন হয়ে গেল, এটা সময় কথা বলবে। তবে আমি ভালো আশা দেখতে পাচ্ছি না যারা দুর্নীতি করেছে, কারণ দেখছি যারা দুর্নীতি করে দুর্নীতিতে যারা সাঁতার কাটছে, 2-4বার রাজ্য সরকারের মন্ত্রীদের নামে একটু বাহবা নেওয়ার জন্য ভালো ভালো কথা বলে দিচ্ছে, 6 মাস 8 মাস আরো জেলের বাইরে থাকবে, এই ধরনের মানে তাদেরকে এক্সটেন্ড করা হচ্ছে। আমাদের কোনো না জায়গাটা ফিল করছি আমি। ठीक है सर, बंगाल का जमीन ले रहा है, आने वाला दिन में बंगाली लोग यहाँ पे माइनॉरिटी हो जाएगा। इसके ऊपर चर्चा नहीं करते। चर्चा किसके ऊपर होगा? काम का नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट को देके सब्जेक्ट को गुमराह साइड करने की कोशिश में है। आर्टिकल 25 तो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स दिए दिया। आप उन धर्मों को चूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसका प्रचार भी करोगे, आर्टिकल 25 में दे दिया गया। फिर आप क्या कानून लेके आओगे? इसलिए दिखाने के लिए बोल रहे, ऐसा ना हो जाए जैसे एंटी सोशल बिल, ऐसा ना हो जाएगा। पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है इसको। बिल्कुल, ये तो उनका उन पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना है, उनका डेवलपमेंट दूसरी को दिखाने के लिए। तो बात करना चाहिए। अभी 3 महीना हो गया, स्कूल में टीचर कब नियोग मतलब जाएगा, इसके ऊपर चर्चा ये लोग नहीं करते। पेट्रोल डीजल का दाम प्राइस इतना हाइक में जा रहा है, नीचे कम होगा, कोई का बात नहीं होगा। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देने के बाद बोला था इसके ऊपर नहीं चर्चा होगा। पर्टिकुलर धर्म के ऊपर आप टारगेट करोगे तो इसको वो लोग डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा। दादा, राज्य का जो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने हर एक जिले में आदेश दिया है कि एक जिले में कितने ईदगाह है, मस्जिद है, मदरसा है, उसका एक सर्वे होगा और किसने कंस्ट्रक्ट किया है, कितना पुराना है, किसके नाम की जमीन थी, ये तमाम चीजें जो है पुलिस कलेक्ट करेगा और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को जानकारी भी दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जाए? इससे पहले नहीं था क्या? हर ब्लॉक में जो वीडियो है उनके पास इसका डिटेल्स पूरा के पूरा है। हम आगे रिपीट कर रहे हैं। हर ब्लॉक का जो वीडियो ऑफिस है, ये इसका डिटेल्स पूरा के पूरा उधर है। ना लेना है तो उधर से ले सकते हैं, लेकिन इन लोग का काम क्या है? फिर भड़काओ का काम, भड़काना कुछ हो रहा है। अगर फिर भी बोल रहे हैं अगर कुछ डेटा लेना है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दीजिए, मस्जिद कमेटी, ईदगाह कमेटी, वो तुरंत जमा कर देगा। अगर देगा किसी एस्टाम वाला पेपर अगर देगा तो उसको कुछ नहीं रिस्पॉन्स नहीं करेगा। कोई मस्जिद कमेटी हो, ईदगाह कमेटी हो, मदरसा कमेटी हो, एस्टाम देना चाहिए। हम भी देख रहे हैं, एक पेपर भेज रहा है, किसका हाथ में देके? सिविक वॉलंटियर के हाथ में देंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जैसे मस्जिद कमेटी उसको पूरा का खिलाफ करके सिविक वॉलंटियर के हाथ में दे दिया, वो जाते जाते अगर फाड़ देगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई रिसीविंग कॉपी है सिस्टम? कहां से फॉर्म आया? उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई स्टाम्प भी नहीं है। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट एडवोकेट विकास चंद्र भट्टाचार्य सर ने बोल दिया बहुत पहले, अगर विदाउट स्टाम्प कोई पेपर आएगा तो उसको मत रिकॉग्नाइज कीजिए। हाँ, मैं वही उनका बात ही हो रहा है। आज तो प्यूरिफिकेशन हुआ है कोलकाता और हावड़ा का, उसमें कुछ ना कुछ मकसद सरकार का है, ऐसा है कि सुबोधदेव चट्टोपाध्याय ने आरोप उठाया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, आप उसका जो बाद में जब हाउस में एक पेपर ले किया, लेकिन इसके ऊपर जो बिल बनाया उसके ऊपर खास करके कलकत्ता वाला कोई मकसद सिर्फ वहां पे बोला 144 काउंसिलर छोड़ के 209 बोला, लेकिन बाद में एक पेपर दिया गया है हाउस में, वहां पे नॉमिनेटेड करके एक जगह बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वही तो ऑब्जेक्शन है। आप लोग देखेंगे उसका अगर नहीं चेंज करे तो
चैलेंज करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, आज सीएम ने वही नेताजी सेवा केंद्र का घोषणा किया है, इसके बारे में क्या है? देखिए, यस्टरडे आपने तो बोला था यहाँ पे, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके जैसे टिप्पणी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कौन कौन कर रहे हैं? पहला एक टिप्पणी किसी ने बंगाल में उठाया, जो बीजेपी का सांसद है राज्यसभा। उसके बाद में एक सांसद लगातार बोलते जा रहे हैं। हम असेंबली हाउस में 185 डाला था। फिर आज में हमारा बंगाल का चीफ मिनिस्टर बोला एक बात उठा के, जिस विधानसभा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम से सेवा केंद्र खोला जाएगा, वहां पे उनका फोटो ऑफिस में लगाया गया तो 30,000 रुपया मान में मिलेगा। मेरा बात है, मैंडेटरी करना चाहिए। जो लगाएगा पिक्चर, उनका जो नाम यूज करेगा, उसको 30,000 रुपया दिया जाएगा। ऑप्शनल क्यों? अगर सच में प्यार है तो मैंडेटरी कीजिए। एक पहला बात है। दूसरा बात है, डैमेज कंट्रोल मत होना चाहिए। जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर मतलब एक अनक शनक बात बोला, उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। हम लोग देखते हैं एक्शन। आप सरकार में हो, आप लोग सरकार में हो, आप लोग की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा हम लोग देखेंगे। बंगाल का आदमी नहीं, पूरा देश का आदमी देख रहा है कि जो देश का आइकॉन है, यूथ का आइकॉन है, हर इंडियन का आइकॉन है, उनके खिलाफ जिसने बात बोला, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहा है वो भी देखना चाहते हैं।